berdoa untuk Bapak Asam Supriyadi, Bapak Haji Sudah, Bapak Ibu-ibu saudara sekalian. Guru kita Bapak Kiai Muhammad Jailani sedang mendampingi istri beliau sedang sakit, mengantar ke rumah sakit. Kita doakan semoga ini istri daripada guru kita diberikan cepat sembuh, sehat walafiat, panjang umur, dan begitu juga dengan guru kita diberikan kekuatan kesehatan, kemurahan rezeki, dan kita yang sebagai muridnya diberikan juga ilmu yang bermanfaat dari beliau yang disayang oleh beliau. Alhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir bi al-Fatihah. Alhamdulillah wa syai'in Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد هدى القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان وهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا لطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من ليس لكم أجرا وهم مغفلون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت القوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جمر من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم ولربهم إذ أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ومع أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري
حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا عملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نطرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من يشاء الله أطعمه إن أنظر إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيلا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يحسنون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فمصروا ولا يرجعون ومن عمل نكسه في الخلق أفلا ينقلون وما علمناه شعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وينذر القوم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند معذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الله ما يرمين قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله الفاتحة للصابرات من حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
وفي السماوات وما في الأرض هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمة الملك التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الملك التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الملك التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر
وسلم وبرئ وطعم درجات في الجنة
Kita billah,
Sikri Jumban SI, Ustaz Muhammad Rafi'i, Ustaz Muhammad Ridho SHI, seluruh jamaah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan saudara-saudara kita di daerah Sumatera Barat, Medan, Tapanuli dan Sibolga hari ini diguncang musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan curah hujan yang begitu tinggi, dengan banjir bandang dan juga longsor. Jadi sudah ada beberapa warga di sana yang mengalami isolasi, juga ada korban jatuh hilang dan lain sebagainya. Ini musibah ini silih berganti di dunia ini. Belum lagi ada penganiayaan, belum lagi ada pembantaian, penyiksaan di Sudan yang juga pergantian daripada lebih dahsyat lagi dari Gaza, Palestina. Sekarang ini terjadi kelaparan massal, perang saudara yang sudah 3 tahun berjalan. Semua itu korbannya adalah umat Islam. Sudan itu bagian dari Afrika, tapi umat Islamnya banyak. Kita saksikan tuh di media-media, langsung tembak di tempat. Itu orang-orang warga sipil, militer ini luar biasa. Ini akhirnya menjadi perhatian umat Islam sedunia juga. Musibah pada dasarnya sudah Allah catatkan di lauhil mahfuz. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Sesungguhnya musibah-musibah yang terjadi di atas permukaan bumi dan tidak juga pada diri kalian, jadi seperti longsor, hujan, curah hujan yang tinggi, banjir bandang, tsunami dan lain sebagainya, itu musibah yang terjadi di atas permukaan bumi. Wala fi anfusikum, dan musibah yang mengenai diri kita. Apakah kita jatuh sakit, kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, kita pencurian, kita kecelakaan, itu musibah. Fi bala fi anfusikum illa bi kitabin. Sudah Allah catat di dalam kitab kita di lauhil mahfuz. Qabla an nabra'aha, sebelum kami ciptakan. Jadi sebelum menciptakan gunung Merapi, Allah sudah catat meletusnya kapan, beberapa kali, berapa korbannya, jangkauannya, laharnya seberapa, Allah sudah catat. Gunung Semeru yang belum lama ini juga sedang memuntahkan daripada lahar panasnya, debu panasnya. Jadi semuanya terjadi sudah Allah catatkan sebelum Allah ciptakan. Dan kepada kita sama. Kita masuk orang miskin apa orang susah, kita nanti kena musibahnya kapan, sakitnya kapan, ya. Semua sudah Allah catatkan di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Inna Allaha 'alallahi yasir. Sesungguhnya perkara-perkara itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi padanya buat kita bagaimana bahwa perkara ujian ini bentuk daripada ujian yang Allah berikan ini adalah bentuk ujian daripada ketakwaan orang-orang beriman. Jadi kalau ada, kenapa sih harus ada musibah Ustaz? Kenapa sih harus ada sakit? Kan kalau nggak ada sakit dia jadi sombong, sehat belum? Bodoh.
Mesti ada pertanyaan juga, kenapa ada bahagia, kenapa ada kesenangan. Semua sudah tidak lepas daripada sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu ada qudrah, ada iradah. Jadi iradah ini adalah maha berkehendak. Jadi kalau Allah bebas berkehendak, dan berkehendaknya Allah tidak ada paksaan dari makhluk. Allah sudah. Kalau Allah berkehendak terjadi yang musibah di suatu daerah, sudah, siapa yang bisa mengelak daripada kehendak Allah? Allah berkehendak dengan memberikan kepada seorang hamba penyakit, ya sudah, Allah. Itu kehendak Allah, kehendak Allah. Jadi iradah ini adalah sifat milik Allah, keinginan Allah, yang mana Allah mau akan terjadi. Nah, kudrah itu bagian daripada kekuasaan Allah, maha kuasanya Allah. Jadi maha kuasa Allah dengan berkehendak. Begitu dahsyat. Jadi musibah yang terjadi di alam dunia ini, menurut pandangan kita adalah terjadi musibah yang begitu dahsyatnya. Padahal menurut Allah itu ini hanya ujian kecil yang Allah berikan kepada umat manusia dengan meletus gunung, dengan baunya air laut, banjir bandang dan sebagainya. Ini merupakan ujian daripada orang-orang yang beriman, ketakwaan orang-orang yang berujian. Jadi bagaimana sikap daripada orang-orang yang beriman ini seharusnya adalah walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa bashshiril sabirin. Jadi telah Allah berikan ujian ini kepada kita sedikit daripada rasa takut. Jika ujian kan kita takut, Pak. Itu kalau lihat diri kita di media, Masya Allah. Kita alhamdulillah tinggal di Indonesia ini di lingkungan yang aman. Di Indonesia bagian Depok, Indonesia bagian Beijing, bagian Kemiri, alhamdulillah. Angin hanya sehembusan membuat kita nikmat. Belum pernah kita alhamdulillah bersyukur gitu. Angin yang berhembus gitu sampai dulu pernah dapat angin meja pingpong pernah. Yang pernah. Dulu berbagai meja pingpong pikiran pernah tuh. Nah, meja pingpong kok terbang. Itu pernah. Tapi tidak sampai merusak daripada itu. Dan ada aspek juga berubah. Hanya sebegitu yang pernah kita rasakan di lingkungan kita. Hujan es pernah, tapi tidak sampai membuat kita menderita. Alhamdulillah kita bersyukur di lingkungan kita bisa haji, kita bisa salat dengan tenang, kita terus beribadah, kita dapat berinteraksi sesama tetangga sama saudara, kita masih bisa berkumpul sama keluarga, arisan keluarga, silaturahmi, kita masih bisa merawat kedua orang tua kita masih bisa jaga, membimbing anak-anak kita. Alhamdulillah, mereka di sana sudah tidak karuan dengan kondisi dan situasi yang begitu mencekam saat ini. Ada teman saya yang keluarganya di sana itu was-was di Depok karena sepupunya belum ketemu setelah terseret longsor. Dahsyat banget. Tapi alhamdulillah dapat kabar sudah ditemukan dan berada di pengungsian. Itu di daerah Medan, berada di Sipologan itu. Jadi kalau kita ada menyaksikan musibah-musibah itu, introspeksi kepada diri kita, alhamdulillah bersyukur yang kita masih diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ujian daripada orang-orang beriman. Hanya sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, sedikit dari rasa kekurangan harta. Jadi kita kan kadang-kadang kekurangan harta. Kita pengen yang tinggi, nggak punya, nggak bisa, nggak tercapai, adanya sedikit itu. Itulah yang memberikan ketenangan kita.
hilangkan tuh rasa takut dengan sedikitnya harta, dengan sedikitnya ada buah-buahan. Kita mau nggak usah makan buah anggur. Anggur kalau lagi musim kita makan, durian kalau lagi musim kita makan, sebagian mah begitu. Apa yang enak-enak di sini? Yang kalau lagi musim pasti kita insya Allah ada makan. Gitu. Walaupun tidak ada. Rasulullah SAW, maka ketika kita mau mengatasi mampu ya, memanas jiwa kita ini dari rasa-rasa takut yang ada yang Allah berikan ini di dalam surat Al-Hadid ayat 22 ini, maka Allah berikan Rasulullah SAW kabaran antum, kabar yang baik kepada mereka yang menggunakan rasa sifat sabarnya. Semua memang membutuhkan kesabaran, Pak. Kata Nabi itu sabar itu di 3 tempat. Sabar dalam taat. Ini taat kita butuh sabar, Pak. Sabar dari godaan, baik dari godaan dalam diri kita maupun godaan daripada luar diri kita. Jadi diri kita kalau godaannya ini kan gak seperti dari diri kita. Kadang-kadang kita gak bisa menahan juga tuh. Jangan. Hati kita bilang, jangan haji. Benar ada. Ini banyak godaan itu. Jangan. Antum malas godaan jiwa. Belum lagi dari luar diri kita. Itu taat aja betul ya, namanya kesabaran. Untuk lama-lama capek lagi pulang aja. Untuk sabar. Itu di dalam perkara taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, kita sabar menahan daripada hawa nafsu kita, dari kemaksiatan. Karena yang namanya manusia pasti ada hawa nafsunya, dan itulah yang paling dahsyat di dalam diri kita. Karena kecenderungan hawa nafsu itu adalah kepada perkara-perkara yang buruk. Nah ini bagaimana tuh? Kita sabar atas perkara menahan daripada hawa nafsu kita. Ini sabar, butuh kesabaran. Kita pengen kerjain ini, kita pengen berbuat itu yang perkara yang buruk-buruk itu ada juga. Kita malas-malas ngaji, kita malas-malas daripada ibadah, nambah kualitas dan kuantitas ibadah kita. Itu membutuhkan yang namanya kesabaran. Dan yang terakhir kata Nabi, sabar dari segala musibah. Musibah kita ini semuanya pada ngantongin musibah. Pasti ada musibah dari diri kita, atau keluarga kita, sanak famili kita. Ada perkara-perkara musibah itu banyak sumbernya, banyak unsurnya, banyak faktornya, dan kita masih ada. Dan semua itu harus dilalui, didasari dengan kesabaran. Dan orang-orang sabar inilah kata Nabi, "Wabasyiril sabirin." Ini berikan kabar baik, kabar yang menggembirakan. Wabasyir itu artinya kabarkan dengan kabar yang baik kepada orang-orang yang sabar bahwa tempatnya sudah Allah siapkan, ya, pahalanya sudah Allah siapkan. Maka nggak mudah Pak kita untuk mempraktikkan sabar ini. Gitu. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang senantiasa terkena musibah itu selalu di dalam jiwanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tanamkan di dalam jiwa ya, bahwa musibah itu ya sudah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah yang nanti semuanya akan kembali. Jika itu yang tertanam di dalam jiwa kita, maka kita terhindar dari kekufuran, kita terhindar daripada kita melawan daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Jadi kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan buat orang mati doang. Kita kan kadang-kadang kalau ada berita di WA apa yang kita mau jawab inna lillahi gak enak gitu. Jangan mati. Padahal inna lillahi itu bukan. Ya termasuk daripada apa ini? Tidak. Roman-Roman kalau tidak lagi digunakan kepada yang paling dahsyat itu meninggal. Padahal itu semuanya
semuanya kita tuh pasti kita juga terkena nih, kita juga terkena musibah, kita tanamkan kalimat itu, kita punya keyakinan, kita juga nanti bakal seperti itu, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mereka tergerus arus, ya mereka tergerus longsor. Wa ilahi turja'un, sesungguhnya adalah mereka adalah proses kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini yang luar biasa. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu mereka itulah yang akan mendapatkan kasih sayang Allah secara sempurna, berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tergolong contoh daripada mereka itu adalah tergolong orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ujian daripada kita dapat petunjuknya Allah seperti itu prosesnya. Kita kan kadang kita yakin ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ya Allah, ini kan apa petunjuk? Ini petunjuk. Ada musibah, ada sepatu kita, ada kunci, ada sabar, ada ketaatan, ada sabar. Semua berproses, maka kita masuk dalam orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa pelihara kita, selalu dalam lindungannya, menghindar kita dari segala balan fitnah dan musibah, mempersehatkan badan kita, menenteramkan jiwa kita, dan Allah menjadikan anak keturunan kita anak keturunan yang saleh dan salehah, dan kita tetapkan iman Islam kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka hadiyana wa nabdana wa nabusana wa awalana wa tahdana wa kulla shay'in muqidana. اللهم اجعلنا واياهم مجمعين في بلدك وامانك وحياتك وجوارك بكل شيطان مريض وجبار عنيد ذي عين وذي ذات من شر كل ذي شر انك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحفظنا للتقوى والاستقامه وعاذنا من موجبات الندامه في الحال والمات انك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم ورزقنا كمال المتابعه له ظاهرا وباطنا على معروفك بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.